अस्सलाम वालेकुम। जब भी दज्जाल का ज़िक्र आता है हम सब के ज़हन में एक ही कार्टून्स आते हैं और वो हैं सिम सिम कार्टून्स, जिनके बारे में सब ही जानते हैं। सिम सिम कार्टून्स में दिखाया जाता है कि दज्जाल किस तरह से आएगा और दज्जाल अपनी आर्मी कैसे बनाएगा। ये सब कुछ सिम सिम कार्टून्स में बताया जाता है और वैसे भी सिम सिम कार्टून्स को दज्जाली कार्टून भी कहा जाता है इसी वजह से। और सिम सिम कार्टून्स में मस्जिद अक्सा भी दिखाई जाती है, जिसमें उमर की मुलाकात जो उनसी होती है दज्जाल से होती है और दज्जाल ने जो है अपना फेस ढांपा होता है, मींस कि उसने अपना फेस कवर किया होता है और इस तरह से दिखाया जाता है दज्जाल सिम सिम कार्टून्स में। और उमर जो सा होता है वो डिफरेंट मज़ाहिब के लोगों को इकट्ठा करता है और उन सब को बोल रहा होता है कि आप सबका मसीहा आ चुका है और वो दज्जाल है, उसके बारे में वो बता रहा होता है। और उसने दज्जाल ने अपनी एक जन्नत और एक जहन्नुम बनाई होती है, जिसमें वो लोगों को भेज रहा होता है सिम सिम कार्टून्स में। और सिम सिम कार्टून्स में दिखाया जाता है एक एपिसोड में कि दज्जाल कह रहा होता है कि मैं ही खुदा हूँ नाउज़ बिल्ला, और इसमें उसकी जन्नत और जहन्नुम दोनों ही दिखाई जाती है, जिसमें वो लोगों को भेज रहा होता है। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि दज्जाल कौम यूद से होगा और हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दज्जाल के बारे में बताया है कि दज्जाल नामी शख्स इस दुनिया में आएगा और फितना फसाद फैलाएगा और इस दुनिया में वो ख़ुद को खुदा होने का दावा करेगा। ये बात तो हम सभी जानते हैं क्योंकि हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये बात बताई थी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से लेकर क़यामत के आने तक कोई भी फितना दज्जाल के फितने से बढ़कर नहीं है और दज्जाल का कोई भी नाम या लक़ब वग़ैरह नहीं है। और दज्जाल की सबसे बड़ी निशानी माथे पर एक आँख होगी। इसके अलावा और भी बहुत सी ऐसी निशानियां हैं जो पूरी हो चुकी हैं दज्जाल की इस दुनिया में आने की। और सिम सिम कार्टून्स के अलावा एक और भी कार्टून्स हैं जो यहूदियों ने बनाए हैं, अ पेट ऑफ गोट। अ पेट ऑफ गोट में दिखाया जाता है कि गोट के माथे के ऊपर एक बारकोड लगा दिया जाता है, जिसकी मदद से उसका मालिक उसे कंट्रोल कर रहा होता है। और इन्हीं कार्टून्स में दिखाया जाते हैं एक अजीब से हाथ दिखाए जाते हैं जिनमें से एक के ऊपर डॉलर का निशान बना होता है और दूसरे हाथ से खून आ रहा होता है। और ये दोनों हाथ रस्सी की मदद से अमेरिका के सदर को कंट्रोल कर रहे होते हैं। इससे ज़ाहिर होता है कि ये दज्जाली ही हाथ होंगे जो पूरी दुनिया को कंट्रोल किए हुए हैं। और इसमें दिखाया जाता है कि दज्जाल किस तरह से अपनी आर्मी तैयार करता है और दज्जाल का तख्त भी दिखाया जाता है। और इसी फिल्म में दज्जाल को दिखाया जाता है जो कि कश्ती पर सवार होता है और उसके माथे के ऊपर एक आँख बनी होती है। ये दज्जाल की सबसे बड़ी निशानी है कि उसके माथे के ऊपर एक आँख बनी होगी। और फिर दिखाया जाता है कि कुछ ताकतें जो सी हैं वो मुसलमानों के मुक़द्दस मकामात पर हमला आवर होती हैं और वहाँ पर बहुत ज़्यादा कत्लो गारत होती है। और फिर अगले ही सीन में दिखाया जाता है कि दज्जाल अपना तख्त सजाए बैठा होता है और उसके बैकग्राउंड के ऊपर आई ऑफ ऑनर बना होता है। और ये दज्जाली पैरोकार का कदीमी निशान है जो कि फ़िरौन के दौर से शुरू हुआ था। इसके अलावा इसके तख्त के ऊपर एक सांप लिपटा होता है जो कि शैतानी इलामत है, हम सबको ही पता है। और इसी सीन में दिखाया जाता है कि इस तख्त के पीछे एक पैरामीटर होता है जिससे रोशनी दिखाई देती है और जब दज्जाल चलता है तो कभी छाँव होती है तो कभी धूप होती है। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि दज्जाल अपनी फ़ौज तैयार कर लेता है और फिर दिखाया जाता है कि दज्जाल जब चलता है तो धूप होती है और कभी छाँव होती है। और इस हवाले से एक हदीस नबवी का मफ़हूम है कि तुम में से कोई भी शख्स ऐसी जगह पर ना बैठे जहाँ उसका आधा हिस्सा धूप में और आधा हिस्सा छाँव में हो।
کیونکہ یہ شیطان کی سب سے بڑی علامت ہے، اور ہمیں جب بھی بیٹھنا چاہیے اس چیز کو دھیان میں رکھنا چاہیے کہ ہمارا آدھا حصہ دھوپ اور آدھا حصہ چھاؤں پر مت ہو۔ یہ شیطان کی سب سے بڑی علامت ہے۔ اور ان کارٹونز کے ریلیز ہوتے ہی مسلم ممالک بہت ہی زیادہ آگ بگولا ہو گئے تھے، ان کو بالکل بھی یہ پسند نہیں آئے تھے۔ اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور زیادہ سے زیادہ میری ویڈیوز کو دیکھا کریں۔ ان کارٹونز کے مقابلے میں ترکی ممالک نے منہ توڑ جواب دیا اور ایک بہت ہی اچھی اور اینیمیٹڈ فلم بنائی جس میں دکھایا کہ مسلمان ایک بہت بڑی طاقت ہے، اور اس فلم میں مسلمانوں کا ایک ایسا روشن مستقبل دکھایا گیا ہے جس سے تمام شیطانی طاقتوں کے منہ بند ہو گئے۔ اس اینیمیٹڈ مووی کا آغاز دو کرداروں سے ہو رہا ہوتا ہے اور یہ دونوں لڑنے کا دکھاوا کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ ایک چین کی عمارت ہے جس میں چڑھ کر یہ دونوں لڑ رہے ہوتے ہیں۔ ایک تو ٹرمپ ہے اور دوسرا جو بائیڈن ہے، اور سامنے ہی چین کی عمارت دکھائی دے رہی ہے، اور میرے خیال سے تو یہ چین کے لیے ہی لڑ رہے ہوتے ہیں۔ اور اس عمارت کے پیچھے ایک سرخ آسمان دکھایا جاتا ہے جو کہ ایک جنگ کی علامت ہے۔ اور یہودی عالم نے اپنے ایک انٹرویو میں بتایا کہ دجال کی آمد بہت جلد ہونے والی ہے، اور یہ یہودی عالم یہ دعویٰ بھی کرتا ہے کہ وہ مسلسل دجال کے ساتھ رابطے میں ہے، اور دجال بہت ہی جلد آنے والا ہے۔ اور اسرائیلی عالم کا ماننا ہے کہ جنگ بہت ضروری ہے مسجد اقصی کو حاصل کرنے کے لیے۔ اور یہودی اس عالم کو بہت ہی زیادہ مانتے ہیں، اور اس کا کہنا ہے کہ وہ مسلسل دجال کے ساتھ رابطے میں ہے، وہ اس سے باتیں کرتا ہے۔ یہ یہودی عالم کا کہنا ہے، اس نے اپنے ایک انٹرویو میں بتایا تھا۔ اور آج کل جو اسرائیل اور فلسطین کی جنگ ہو رہی ہے وہ بھی اس یہودی عالم نے بولی تھی کہ وہ جنگ بھی ضرور ہوگی، اور وہ الیکشن کے سب سے زیادہ خلاف تھا، اور اس کا صرف ایک ہی ماننا تھا کہ اس جنگ کو ضرور ہم نے کرنا ہے اور مسجد اقصی کو حاصل کرنا ہے۔ اور یہودی اس عالم کو بہت ہی زیادہ مانتے ہیں، اور اس کا کہنا ہے کہ وہ مسلسل دجال کے ساتھ رابطے میں ہے، اور دجال سے یہ باتیں کرتا ہے، اور دجال اس کو بتاتا ہے کہ کیا کیا ہونے والا ہے آگے اور کیا کیا کریں گے۔ یہ سب ایک تنظیم ہے جو کہ کر رہی ہے اور اس دنیا کے نظام کو چلا رہی ہے خود سے۔ اور یاد رہے کہ مسجد اقصی کے نزدیک لومڑیوں کے جھنڈ اور اسرائیلی علاقوں میں مری ہوئی چمگادڑوں کی بارش بھی دجال کی آمد ہے، اور یہ بھی ایک نشانی ہے جو کہ پوری ہو چکی ہے دجال کے آنے کی۔ اور یہودی برگد کے پیڑ بھی لگا رہی ہے کہ جب مسلمانوں اور یہودیوں کی جنگ ہوگی تو یہودی جو ہیں وہ ان درختوں کے پیچھے چھپ جائیں گے، اور یہ درخت اب نہیں بولیں گے، باقی سب درخت بولیں گے کہ ہمارے پیچھے یہودی ہے۔ اور یہ سب سے بڑی نشانی ہے کہ اس دنیا میں ان پیڑوں کو زیادہ سے زیادہ لگایا جا رہا ہے، اور یہ جنسی ہے دیوار گیرا ہے جو کہ یہودیوں کی سب سے مقدس جگہ ہے، اور ان کا ماننا ہے کہ اس دیوار کے پیچھے دجال رہتا ہے، اور وہ اپنی چھوٹی چھوٹی پرچیاں بنا کر اس دیوار کے اندر پھینک دیتے ہیں، رکھ دیتے ہیں کہ وہ دجال ان کی پڑتا ہے اور وہ ان کی وش پوری ہو جاتی ہے۔ اور میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ